Ito na. Goodbye ang clearance ni Bonjeng sa pagka-ombudsman. Sunod-sunod ang file ng cases. Ito ang latest. Ito. Basti Duterte files rap versus 11 officials over ex-president Duterte's arrest. Yan. Si Juan Victor Jonvic Remolia sa Interior Local Government. Gibo Teodoro, National Defense. Eduardo Año, National Secretary Advisor. Jesus Crispin Remolia. Nicolas Felix T. Romel Francisco Marbel. Nicolas Torre III. Marcos Lacanilao. Anthony Alcantara. Richard Anthony Padulyon. Jean Pajardo. Goodbye ang clearance sa ombudsman nito. Mayroon pang Catepasio din. Nabasa ko din yung Catepasio. So yan. Panoorin nyo yan. Yan. Okay, good luck, Crispin Bonjeng. Kaigit na.